पाग हाँ से कि जानिया मुगर पाग हाँ आगुर कौन साग गुड़ा करी खाउथि ना आउ सागटा खाया खाद्य सेटा होची विटामिन चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग समस्त को जय जगन्नाथ चुलिक दिन को स्वागत करुच्ची तो ये सकाल हो गला 9टा आप सर्ट्स वीडियो जानी कि मुझे टिके लेट रे उठे तो घरे सब बहुत सारा माने लोक अच्छा माने मोर पीसी मैंने आसछंती मो घरे मो माँ पापा मो भाई तो चलते देखिया कि सानी सब कौन कर आपण मान सहित शेयर करी तो मॉर्निंग होती कौन कौन मतलब खाଇବା बनुची सब बहुत सारा काम अच्छी कहीं मो पीसी मैंने आफ्टर 4 वर्ष पर आम घर को आसछंती तो देखिया से कौन बनाऊँ आम घरे कि कौन करूँ आम घरे चलतु कौन आसचु चुट्टी आसले कौन हो जाओ टिके कर दो चिकन फिंडी कर दो चिकन फिकन किसी हमारे कौन आइच कौन एमती आसला कौटू हाँ चल देख चिकन झोड़ हो क्या हो ए छोटा चिकन खाइबो बोली एठी आसी कि भकुआंग भलिया बसची मो पाखरे चिकन खाइबो बार अछि माघ मास घरे केही आइंस खानांती ये गोटे लोक खाइबो बोली अधे केजी चिकन धरी सकाळ सकाळ जणे हो कि से 5 जण हो चिकन हो जरे हे 5 जण फैमिली माने समस्त मिसी के खाइबो बुझी चल मिसी किनी खाओ के जा करो या सकाळ सकाळ बाइट तेलोनी आ वायरल करियो न्यूज़ फ्यूज रुक जा तो घरे आज चुली रा हबो साग बोधे हबो इजना नीति बाहर रखिछन्ती आसी सब भात होई सालानी ये भी आम घर आउ केते जण मेंबर देखि पारुछन्ती कैमरा धरछि बोली केनते केनते सब होउछन्ती देखि रहछि किछि किछिटा परे स्पेसिफिक ब्लॉग में आसीबी आपण माने जदी कहंती तो देखि पारुछन्ती घरे आज समस्त अछन्ती आज संडे तो ये आम पापा बोली खिया रे हुअन्ती आज संडे अछि तो तरतर होउछन्ती को पिक्चर गोटे दीदी जण देखछन्ती तरतर होउछन्ती समस्ते मैंने आसीला ए साग खरडिबो कोच लोक देखले म झड़ी जे कैमरा रे साट फाट खोली बुलुची बाहरे देखिया कौन सब करछन्ती हला हम देखै केनते केनते सब होची आज चुली रे ताले साग गोटे खरडा हबो करबो तो धनिया मन जोड़े लेउटा साग मन जोड़े काल धथु कोन लेउटे साग कोन करियो मंजी नबा हला हां से तोरा कर दियो धरि पड़े कोन तेल फुल नेकी पळे आसतु ना कोन चुली रे हां से तो बात दबा पासिबा म सहित ए फुटण हाथ से नहीं आछि ना कोन ते हाथ रे कोन निके फुटण जो सरिस सरिस पड़ी गला 7 दिन होला बहुत भाई को 7 दिन सरिस लंका सब पड़लानी आदि नंबर टानी कॉल करिया चुली रे होला ते कोन कहूची हला मो नंबर के जानिनी केते जानिनी कि बाकी जानिनी साग भजा कितो साग भजा आउची ओहो बासना 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 आसीला नहीं ए ना कमेंट को लागियो सागटे हबो आगो कोन पानी हां ताकर अछि ने आगो पानी दे कि साग हबो कि खरडा आउची बरा एत्ते पानी परिया से जियो एटा खुइलाउ ना लो आ मारे रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने देखियो तू मत न कहलु भाई मरिया ताकती गइल तो नुआ देखि से डरू जे तू कोन तक दू मारियो तो धरि जे एटा जिबु गां को ए गाइडा कोन तमरो आओ देखो देखि देडा देखिन छ कोडू कोडू गेला देडा गाय ए कोन मते मारुची तते किछ करूनी डरुची लो हे मते मारुची ताकू मारुनी देखिलु हाँ गंगे गंगे इंट्रोडक्शन कि गंगे देखो छी हमर सबटु क्यूट एंड स्वीट मेंबर सो कि कोन करछ सो कि कोन करछ सी कोन ए पर्यंत बंधा हिची ताको पिटा हिनी ना कोन ए भाई रो टिके रो तोला के उठी दांत बसेनी ए दांतरा घसे दिसंत ना ओ मन दांत बसना ना आंठी छु कोन पाइलो मते देखि आंठी छु उडू मारियो 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 मारे ना ना किछ करियो से किछ करछि को जाके गला साग परिया पकिसलु सागर पाग से कि जानिया मुगर पाग हां जे न जानि छी सागर पाग से कि जानि मुगर पाग हला साग ता होची मेन जिनिस हम ओडिया घर साग खडाटा तो ने शांता सिस्टर की ठियालु शांता सिस्टर
କଣ କରିବୁ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଗାଈ ଗୋଡ଼ ହେଲେ ବୋଧେ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ କିଏ ଖାଇବ? ବାପା ଖାଇବେ। ବାଡିର କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ପୋଡା ହବ, ବାପା ଖାଇବେ। ପଖାଳ ବୋଧେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ନା? ପଖାଳକୁ ଶାଗ ଭଜା। ଚୁଲିରେ ଆଜି ସବୁ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ପିଇସି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଏତେ ଟାଇମ ପରେ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଚୁଲିରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବନା ହବ। ବାଇ ଫିଟିଲେ ଗଲେ ଯିବେ ବୋଧେ, ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଚାଲ। ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ତଡିବାକୁ ଯିବି? ତୁ ଯାଉନୁ ତାକୁ ତଡିବୁ ଯଦି ତଡ। ସବୁ କଣ ଏଠି ମୁହଁ ମାରୁଛନ୍ତି? ଚାଲ ଯାଇ ସମସ୍ତେ। ସକାଳର ଚଳନି ଶେଷ। ସାଗର ଲୁକ୍ ଟା ଦେଖିବା। କଷ୍ଟାରେ ଗଛ ଉଠିଛି ଆଉ କୋଉ ଗଛ? ଏରେ ଏତେ ପାଣି କଣ? ହବ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯିବ ନା, ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ପାଣିଟା ହେଲେ ଲାଗିବ ନା, ନହେଲେ କଣ ପାଣି ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦଉଛ? ଗୋଟା ହବ ବୋଲି ନା କି? ପରିବାଟା ଗୋଟା ହବ ବୋଲି ପାଣି ବାହାର କରାଉଛି। ଏତେ ପାଣି କମାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ? ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲେନି। ଶାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପୋଡା ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଗୁଣ୍ଡ ରେଡି ହେଇଛି, ଶାଗ ଖରଡାଟା ଭଲସେ ଟିକେ ହବ, ପୁରୁଣା ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲର। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜିଜି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଘୋଟା ହଉଛି, ଶାଗଟା ଭଲସେ ଘୋଟା ହେଲେ ଚିକଣ ଆସିବ, ପରିବା ଗୁଡା ସବୁ ଘୋଟିବେ। ମୋ ଜେଜେମା ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି ବନଉଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ବନେଇବେ। ବେଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବେନ୍। ଦେଖିବା କେମିତି ଆଜି ବନୁଛି ଶାଗ ଖରଡାଟା ଭଲସେ ଗୋଟେ। ବହୁତ ଅସଲ ଟଙ୍କା 1.5 ଟଙ୍କା ମୋ ବାପା କରିବେ। 1.5 ଟଙ୍କା ମୋ ବାପା ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଗଲା ତ? ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଗଲା। ଚିକଣ ଯେତେ ହବ ଶାଗର ସ୍ୱାଦ। ଆଉ ଆଲୋଭେରା ଆଣିଥିଲ, କୋଉଠି ରଖିଲ ଆଲୋଭେରା? ଦେଖିବା ଶାଗ ଖରଡାଟା କେମିତି ବନୁଛି। ୟା ପରେ କଣ ପଡିବ? ଶାଗ ପଡିନି? ଶାଗ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଘୋଟା ହେଇକି ଶାଗ ପଡିଲା। ପୁରୁଣା କାଳର ଶାଗ ବନା ହଉଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଆମେ ତ ନର୍ମାଲି ଭାଜା ଭଜି କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ସବୁ ପତ୍ର, ପିଆଜ ପତ୍ର, କଣ ପଡିଛି? କୋବି ପତ୍ର, ପିଆଜ ପତ୍ର, ମୂଳା ପତ୍ର, ତାପରେ ପିଆଜ, କୋବି, ମୂଳା ପତ୍ର, ଆଉ କଣ? କୋଶଳା ଶାଗ, ଆଉ କଖାରୁ ଶାଗ, ଆଉ ପୁଆ ଶାଗ, ପୁଆ ଶାଗ ମାନେ ସାରୁ ଶାଗ। ସାରୁ ପତ୍ର ଥିଲା? ରସୁଣ ରାଇଥିବ। ସବୁ ପଡିକି ଶାଗ ଖରଡାଟା ହଉଛି। କାହା ପାଇଁ ବନଉଛ ଶାଗ ଖରଡା? ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆମ ଭାଇକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଖରଡିବାକୁ। ଭାଉଜକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଖରଡିବାକୁ? ହଁ, କାହିଁକି? ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତମ ଭାଉଜ କଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଭାଇ ଶାଗ ଖରଡା ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା। ବୁଢୀଟା ଗଲା। ତ ଶାଗ ଖରଡାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଇସି ମାନେ ବନଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଗ ଖରଡା। ବାହାରେ ହଉଛି ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଆଉ କଣ ଏଟା? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ପତ୍ର। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ପତ୍ର ଛେଚା। ହଁ, ସବୁ ତ ହେଇଗଲା, ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡିଲା, ରେଡି ଶାଗ। ଗୋଟା ଗୋଟି ହେଇଗଲା, ଗୋଟା ଗୋଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଷି କଖାରୁ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। କାଲି ମତେ ଖାଲି ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କଷି କଖାରୁ ଶାଗଟା ରେଡି ହଉଛି, ଭଲସେ ଚିକଣ କରାହଉଛି, ପୁରା ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ଶାଗ ଖରଡାରେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେବି ଆଉ କଖାରୁ ତ ଆଗରୁ କାମ ଥିଲା, ଯୋଉ ଆଉଥିଲେ କାମ ନାହିଁ। ଶାଗଟା ରେଡି ହଉଛି, ଦେଖିବା। ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ ନାଇଁ? ହେଲେ ତା ପାଣି ଗୁଡା ବାହାର କରାଯାଇଛି। ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏତେ ଡାଲଦାନି ମିଶେଇ ବୋଲି ମନେ ଭାଗଟା ରେଡି ହେଇଗଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ତ ନୁହଁ, ଏଗୁଡା କଣ କହନ୍ତି, ଡାଲିଆ ଗଛ ଦିଟା, ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଅଲରେଡି। ଦେଖିବା କେତେ ସାରା କଢ ହେଇଛି, ପୁରା ଫୁଟିନି। ସେଠି ଗୋଟେ ତ ଫୁଟିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେଟା ଦିଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସବୁ। ଆଉ ଦିନେ ବଗିଚା ଦେଖେଇବି କଣ କଣ ଅଛି। ଲଗେଇବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଲୋଭେରା, ମୁଣ୍ଡରେ, ମୁହଁରେ, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି, ଚୁଟି ପାଇଁ, ଦେହ ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ଶାଗ ଖରଡା ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଶାଗ ଖରଡା ନେଇ ବାପା ଖାଇବେ ପଖାଳ ଭାତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବେ। ଏଠି ଅପା ପୁତୁରା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଶାଗ ବଢିଆ ହେଇଛି। ପିଇସି ମାନେ ମମିଙ୍କୁ ପାଟି କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିଛି ଖାଇନି ବୋଲି। ତାର ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ମିକ୍ସଚର ଶାଗ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନ୍ତା ଟାଇମରେ ତାକୁ ଟାଇମ ଦରକାର।
टाइम ही गलानी 11टा तो आम सकाळ खाना पिना सरीगला आपण मैंने देखिले टी आपण मान घर को भी जदि आपण मान पुराना पीसी के आछन अजाई आछन एमती आपण मैंने मस्ती करथिबे तो आज पार्ट 1 रो ब्लॉग मॉर्निंग रो ब्लॉग केमती लागला आपण मान को मते निहाती कमेंट्स माध्यम रे जणेबे आउ नेक्स्ट कोन चाहउचंती सेटा भी मते जणेबे मु जोटा कि मु आनीबे आपण मान को पई आपण को इंटरेस्ट अनुसार आशा करछि आपण माने बहुत सारा भल पाइबा मते देबे विदाय देंतु पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे टाटा।